12 फरवरी को होने वाले आसनसोल नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे बैरकपुर के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह। सांसद अर्जुन सिंह ने आसनसोल के विभिन्न वार्डों में प्रचार किया और दावा किया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने पर बीजेपी नगर निगम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि चुनाव के दौरान गुंडागर्दी हुई तो बीजेपी कड़ा प्रतिरोध करेगी। बारह फरवरी को होने वाले आसनसोल नगर निगम चुनाव के प्रचार में बीजेपी ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में बीजेपी के बड़े नेता भी चुनाव प्रचार में पहुंच रहे हैं। सोमवार को बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह आसनसोल पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम के 44 नंबर वार्ड के बीजेपी प्रत्याशी शिव प्रसाद बर्मन के समर्थन में प्रचार किया। उनके साथ 41 नंबर वार्ड के बीजेपी प्रत्याशी भीगू ठाकुर, 43 नंबर वार्ड की बीजेपी प्रत्याशी आशा शर्मा और बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने वार्ड के विभिन्न इलाकों में घूम घूम कर प्रचार किया और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। चुनाव प्रचार करने के बाद सांसद अर्जुन सिंह ने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि तृणमूल कांग्रेस के पास वोट लूटने को छोड़कर कुछ नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के साथ आम जनता का समर्थन नहीं है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस जिस भाषा में सवाल करती है उसे उसी भाषा में जवाब नहीं दे पाएंगे तो बंगाल की जनता गणतांत्रिक अधिकार को लौटा नहीं सकेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नगर निगम के चुनाव में गुंडागर्दी होती है तो बीजेपी इसका कड़ा प्रतिरोध करेगी। इसके साथ ही सांसद अर्जुन सिंह ने दावा किया कि आसनसोल नगर निगम के चुनाव में बीजेपी को जनता का समर्थन मिलेगा। देखुन कलकाता कॉर्पोरेशन इलेक्शने আমরা দেখেছি এরা লুট ছাড়া এদের পাশে মানুষের ভোট নেই। এরা লুট করবে, তার জন্য আমাদের তৈরি হতে হবে। শুধু যে ভাষা ওরা প্রশ্ন করছে সেই ভাষা উত্তর যদি আমরা না দিতে পারি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনতে পারবো না। বাংলায় গণতন্ত্র নেই, বাংলায় শাসকের শাসনতন্ত্র চলছে। আসানসোলে তো ভোট প্রচার করছেন, মানে কি আশঙ্কা করছেন? মানুষের সারা আছে, মানুষ চাইছেন বিজেপিকে ভোট দিতে। বিগত ইলেকশনকে যদি নিরিখে যদি দেখা যায় এখানে আমরা ভোট করব। গুন্ডামি রুখতে হবে, গুন্ডামি রুখলে এখানকার মানুষ এখানে ভোট ভারতীয় জনতা পার্টিতে। বোমা গুলি থেকে নেই, শুধু পুলিশ যারা নেতৃত্ব আছেন তাদেরকেও আটকে রেখেছিল। তো এইসব তো ওরা করবে, তারপরেও আমাদের লড়াই করতে হবে। দেখুন প্রতিরোধ শুরু হয়ে গেছে, তাতেই তো দেখছেন তৃণমূল রোজ তৃণমূলকে মারছে। কোথায় পথ অবরোধ হচ্ছে, কোথাও রেল অবরোধ হচ্ছে। দেখুন বাচ্চারাকে তো আমরা তো আটকাতে পারবো না। বাচ্চারা যে মিছিলে বাচ্চারা হাঁটে তার মানে তার পরিবার সে মিছিলে তাকে সমর্থন। তৃণমূলে ক্ষোভ তো হবে। এইটা পার্টিটাই হচ্ছে এক্সটর্শন পার্টি, লুট রাহাজানি করা, কাটমানি করার পার্টি আছে। এখানে টিকিট পাওয়া মানে সে সার্টিফিকেট পেয়ে গেল কি আমি রেজিস্টার্ড তোলাবাজ এখানে কার হয়ে গেলাম। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। কার চয়েস দেখো, পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা।